adong sada anak boru marsaba do majolo bayang nang konjole somar ko bunaw niya marsaba arana get mangwa get membuat boru marbaga sanak niya dunga rayo sodong danon na sodong nangkin danon marsaba inan taon lalu marsaba dua lungguk alhamdulillah deges buseng antong olo pas-pas sude aroro ni udan na monci na penadong wereng na penadong antingano na pengadong namang karu-karu ngadong ulang ko lupa na marsabay ho sangana hapenangkin itanadya karejoon pajongjongi manghidup ko ni isedei Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jadi sifat ni Allah ta'ala na mahihidupon manyuruh ita so martawakal tu Allah marsorah tu Allah subhanahu wa ta'ala iben ko dohot marencana o sanga aha perencana mi parusahawanmu sangat makin bentuk kebaikan imajoli tadong kon pandong kon natele ketibain ko nangkin sada sikola ketibain ko nangkin sada parusahawan lopo get marsabaho get nangkin markobun ko get marbisnis ko ulang lupa tawakal kepada Allah jadi ita binoto Allah Ta'ala yang maha hidup karena dialah yang menghidupkan segala-galanya na manumbuhkon dohot na pajadion sesuatu na dong nangkin na lain kecuali Allah deges ni saban ni anak boru nangkinani isede nangkin mambayni Allah ima takohodo patubu-tubui sobol tok sabami nangkin marburir godang-godang nangkin rumpun nai hode ketu sabaan mambornginina buada penggosoni asina martawakal ko tu Allah Ta'ala jadi paladung do nangkin marusahoy ba paladung do nangkin marikhtiyari ba baru sahiba tawakal inda sah tawakal nibay inda martarimo tawakal nibay anggona didahului dengan ikhtiyar anggona marusaho joloy ba baru nangkin dung marusahoy ba palamadung manikin iusahon marsorah may batuan Allah isuan ko nangkin sabami isuan ko eme patureo sude nangkin goli-goli nai ipatureo nangkin aroro niaik nai tahalak nai sudena ipatureo nangkin sude batangi nai dohot nangkin yeleho sude ahanangkan sabang sona mangganggu disi keong mas na sude dalan di monci gaduna sude ipayas ko solang marsarang isi monci iya do guarni ikhtiyar usaho baru mamarsorah tu Allah subhanahu wa ta'ala sahme ima sujuru ita martawakal tu Allah maka tawakal kita itu sah martarimo tawakal tai angkon nangkin didahului ikhtiyar dohot usaho jadi asi suru ita martawakal karena Allah Ta'ala maha kuasa Allah Ta'ala maha kuasa ahanangkin na sumampuntai Allah Ta'ala mampu deh Allah Ta'ala ahanangkin na sotarlintas di pikiran tay nangkin sudah mampu deh Tuhan mampu doho nangkin pajadi sabami mampu doho nangkin palalu cita-cita mi ahanay rencanon minang mampu deh hoi inda marusaho doita olat ni ikhtiaron ita padalan marsorah kita tu Allah subhanahu wa ta'ala imay dungi so marsorah kita tu Allah ta'ala so mangwade so ulang putus asa ima so alak-alak na maningkoti so ni deh aso na marsorah hiya tu Tuhan olo ibuka ia saba 10 lungguk pala na siya donok siya ni ro musim monci abis sude same penamulak na dapat majabi nang anggoy nantay nang mangwade manaik tensi na sude na naturun matensi nasongon na biaso be tensi niya be nya ini sude na pardalan pe sude mamaruba aso na martawakal tu Allah subhanahu wa ta'ala wala marsorah kita ayah inang tutuhan
kira-kira anggonangkin betul kita namar sorah itu Tuhan ipadiar Tuhan detai adong no pelangan nangkin biar ni bay na manguluan pala marsorah kita tu Tuhan nda bebe jadi alak-alak nangkin na marsorah so betul tawakal tu Allah Ta'ala mamarusaho ita nangkin di ujung ni usahon tayo nangkin martawakal kita tu Allah Ta'ala yakin kon may nang mangga na ngulumi mangga na usahomi ulang kobe isi domanay Allah Subhanahu wa Ta'ala pala ibarat ni namar sabay palalu hasil ni usahomi palalu nangkin ni hasil nai pandapotan nai nairancanan mi isi domay palalui Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang kobe imay namar tawakali sorah kontu Allah Ta'ala pala marhasil pala dong bayang rasokinku ben na deges de diaw ni name arana Tuhan dontong nangkin na mangwa napajadina Allah Ta'ala do nangkin na palalu hajat ni bay Allah Ta'ala do nangkin na pangulu sude usaho ni bay sonon manangkin inang gambaran ni na martawakal tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء والعاملين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب العلم وأبواب البركات وأبواب الحسنات وأبواب السلامة وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, na pertama ucapan puji songonejo rasa syukur sama-sama kita panjatkan tu hadirat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala namadung mangalimpahkan rahmat songonejo karunia na tuhita sa sudena kesehatan kesempatan alhamdulillah imadi manyogot ni arion adalah hari ni pengajian ta na selalu ita ikuti di setiap hari Ahad manyogot alhamdulillah dapat kita berhadir bersama. Mudah-mudahan semoga nian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ilmu kita sesudahnya. Ilahan Allah Ta'ala nita pemahaman ni ilmu tambah ni ilmu dohot mendapat taufik songoni ju'ina ya sesudahnya. Amin ya rabbal alamin. Napaduana inda lupa ita salawat songoni ju'a salam tujung-jungan ni nabinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam na menjadi suri teladan di hita na maroban kabar gembira na maroban nasihat peringatan di ita sasudena agar kita tidak lalai di dalam hidup ini saulang nangkin lalai tadi bagasan na manguluon yutus Allah Subhanahu wa Ta'ala
alak na paling diholongi niya, dohot alak na paling icintai niya, dan makhluk yang paling mulia di antara semua ciptaannya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semoga nian itaun sesudahnya mendapat syafaat sian beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sesudahnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sedeges-deges ni takdir, sebaik-baik takdir ialah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabahatan ayah takdir, nabahatan nangkin ketentuan sangat takdir. Takdir yang paling baik ialah menjadi umat Nabi akhir zaman. Isemai umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arania hasuidong kon nangkin sadeges-deges ni takdir ni Allah Ta'ala, bahasona menjadi umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arana nabi-nabi sude sangat rasul-rasul na diutus ni Allah subhanahu wa ta'ala, impian niya lai, pangiduan niya lai, nadong isada pediantara niya lai sude na sumangido tutuhan menjadi umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aranion manangkin so bahasona sadeges-deges ni takdir ni Allah Ta'ala ialah menjadi umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On mainang tusondo itabain pamikiran tay, tusondo itabain nangkin akal tay, mangwade inda dong mangimbangi deges ni umat ni Nabi ta. Palay banding kon tu umat-umat na parjolo. Sa deges-deges ni umat, sa abdul ni umat, sinadeges na dohot sinamulia na umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandoa nabi-nabi na jolo sudena, rasul-rasuli magido tutuhan anso menjadi umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rasa syukur tatu Allah subhanahu wa ta'ala, ita sudena menjadi umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasibinoto roka nang ilalaho na mandele-dele sangat penangkin na urang na dia na mocom sudena on mabaini nang di pikiranmu mangwadei madung mulia do alhamdulillah dohot madung godang do nikmat na dilehen ni Allah subhanahu wa ta'ala dia uninna madirwaniba. Arania hasusungoni arana nangkin menjadi umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia menjadi impian segala nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah atas kita dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mulian tahun sudena mulia ni Nabi ta. So mulia nangkin menjadi umat ni Nabi tai arani mulia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima songon pandongkon Habib Umar bin Hafiz bin Salim hafizahullahu ta'ala mangwade ningia sude ningia kebaikan nai karejo ni ahape kemuliaan nai karejo ni anggodi akal niba di pandangan ni pikiran niba ibande nangkin karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arani nabinta ikarejoon kebaikan ni sama ada na tu Allah, sama ada nangkin na tu manusia. Kebaikan-kebaikan ni namenek sangat penagodang ulang lupa, karena itu semua adalah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammada wa ala ali sayyidina Muhammada. Ima so sadeges ni pikiran ni sadeges ni pemikiran ni pikiran ni ahli ibain Rasulullah di akal ni ba dohot pikiran ni ba. Pola dong umpama na marsakko mamikirkon sesuatu, marsakko na dia on sudena ban ma di akal mu inang di pikiranmu mangwade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu adalah lebih baik daripada segala yang kita susahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih baik daripada semua yang kita sulitkan di dalam hidup ini. Ima suibain nangkin di pikiran niba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahap nai karejon martasbih kuaya, marzikir kuaya. Ahap nangkin nai karejon musian perbuatan, sian pangalahu perbuatan, bain nangkin gerak lintasan niat niba daripada kebaikan-kebaikan. Semua itu adalah karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi on masadadalan dita sadadalan maditaon nangkin padonok kita tu Allah subhanahu wa ta'ala, sangape padonok kita tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggodung dodonok kita tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamikiran tanangkin tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah satu jembatan yang akan menyambungkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imanangkan menyambung koniba cinta tu Allah, imanangkan menyambung koniba marsambung tu Allah subhanahu wa ta'ala, gogoniba nangkan beribadah, gogoniga nangkan mangkarejoan suruh ni Allah adalah tergantung cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pikiran nadegesi dia deh, pikiran yang senantiasa yang ada di dalam pikirannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alai pe ulama-ulama tai alakalakna salihi sudena asido songoni nangkin jot-jot na alai pasudohot nabinta marni pialai tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nangkin adong deba di antara ulama-ulama tai mangwade pasualai dohot nabinta dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar ataupun bangun. Arania ha termasuk nangkin arani pemikirannya lai sudena adalah ditanam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Godang niai, kebaikan niai, amal niai, songoni jo nangkin kebaikan-kebaikan niai sudena madungi pandangnya di dalam pikirannya, naro di pikirannya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sa'au pade, Nabi sa'au boto nangkin kebaikanon, Nabi sa'au nangkin memperbuat sada kebaikanon adalah melainkan karena keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan semoga tahun sesudahnya senantiasa tertanam di dalam hatinya, dalam pikirannya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammada wa ala ali sayyidina Muhammada. Bahad hormat imatu sude maradua ya, madaru kaum bapak sesudena, songoni jua nangkin maraduni jamaah sesudena kaum ibu, maraduinang hadirinul hadirat jamaah sesudena na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sambungan nikah cinta ima di bagasan kitab sifat 20 Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, awal agama mengenal Allah. Jadi sifat 20 ita kajian inang ahadon tujuanna selalu ita deges na marzikir itu Tuhan. So mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, so ita tandai na ita zikir koni, so ita tandai na ita sombahi. Ada na palay tandaan ng kinay zikir koni
palay tandaan ng kinay sombahi mangwa may masonang may namarzikiri alo malanom may pala ibarat ni pandongkon ni para ulama-ulama ta makhusyu' mangwa de makhusyu' ada na may tandaan ni sombahi may tandaan ng kin pala ibarat ni namarzikir na zikir ko ni umsonang may umte nang may umro may nangkin dia teteni ba rasa mahabbahi arana mahabbahon rasa cinta ni nang na tarbaino ni nang tukaji syariat nga tarbaino tukaji pikih ima cintaon sinahebat na arana inda tergambarkon ima sonajolo Rabi'atul Adawiyah ungade de bege hoy nang si Rabi'ah antak nadong na muna marwar si Rabi'ah di zon adong Rabi'atul Adawiyah adalah alak na ahli dalam ilmu tauhid, ahli dalam ilmu ketuhanan, ahli dalam ilmu tasawuf, ahli dalam ilmu fikih, Masya Allah luar biasa. Begitu nangkin markaluaran syair-syair niya, ucapan-ucapan nangkin tentang cinta niya tu Allah Subhanahu wa taala, syair-syair tu Allah, syair-syair tentang cinta dohot nangkin keikhlasan dan kekhusyuan niya tetene tu Allah taala nabahatan kalak mangwa inda tagila laala tarsonggot bageng kalak mabiar kalak mangwa yang niya ia magido pala magido tu Tuhan ya Allah ya Tuhanku pola adong rasokinku di dunia nangkon lehen diau lehen matu musuh-musuh mining ya di pola adong rasokinku di dunia ya Allah ya Tuhanku nangkon lehen jauh rasoki lehen ma di musuh-musuh mi sudena ya Allah ya Tuhanku pola adong rasokinku tongkinai kebaikan dia di akhiratan lehen matu alakin nangkon lehen dia niya pola adong kebaikan ni ronangki adong ya Allah ya Tuhanku kebaikan dia nangkin di akhiratan lehen ma tualak nangkon sedapo tanaw Tuhanku niya ya Allah ya Tuhanku kalaulah engkau berikan surga itu kepadaku ya Allah ya Tuhanku janganlah jadikan aku daripada golongan yang masuk dalam surga ya Allah ya Tuhanku polai lehenku ijadion ku sian ahli neraka ya Allah ya Tuhanku bakarlah aku di dalam nerakamu ya Allah ya Tuhanku ni yang terakhir kalaulah aku ya Allah ya Tuhanku menyembah kepadamu ya Allah ya Tuhanku pola menyembah Tuhan pola nangkin hambaon diringkon Tuhan ya Allah ya Tuhanku karena engkau ya Allah ya Tuhanku maka janganlah alihkan pandanganmu kepadaku mangwa din nangkin sedongkon Rabi'atul Adawiyah songonon manonomkon keikhlasan niba disude na maramali dohot mananomkon harapan niba pala maramali ba pala marzikiri ba pala maribadahi ba harapan niba inangkin nadong na selain tu Allah Subhanahu wa taala imay pola marha pola nangkit ukarejoon sada-sada amali dingolungkon ya Allah ya Tuhanku adalah hidup karena engkau ya Allah aku beribadah karena engkau ya Allah maka janganlah alihkan pandanganmu daripada aku ulang alihkan pandanganmu ya Allah Tuhan jadi maksudnya hadon napaingotkon kita doyon napaingotkon nangkin ati-aten taon so senantiasa nangkin bangwa segala sesuatu itu jangan lupa kita lakukan dan kita perbuat adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Walaget mar'amali ba sumbayang iba ipature jolo ateteni baon. Ipature jolo nangkin sandaran ni ateteni baon sangatu dia do ipayakon ateteni bay. Berarti pala sumbayang iba nangkin tu dia di bay ateteni bay barsolawati ba harapan ni ba tetap tu Allah Subhanahu wa taala. Ikarejoon nangkin sude karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi oninang namar tauhid kita tong ina ngontele. Olo. Tai
songonon mapala makom-makom nialak na tinggi mahabbah nai, mahabbahina mahabbah nialai na tinggi-tinggi songonon macinta niala tu Allah Subhanahu wa taala. Anggo ita ngala lu petu si ita makom ta makom Rabbana atina bid dunya hasanah. Kan itu. Tai pesyukur mai alhamdulillah daripada nadong Allah. Daripada indah dong. Tai marusaho ita manaik. Marusaho ita sangat songon dia nangkin senantiasa untuk meningkatkan rasa cinta ni batu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marusaho sangat songon dia iba totop margantung tu Allah ikarejon sada-sada amali sada-sada ibadahi nangkin inda dong na lain ikarejon hanyalah kepada Allah, hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Di sada maso dipanggil Allah Subhanahu wa taala Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada Nabi Daud, "Ya Daud, ma laulan nar, ma laulal jannah, ma sajadanil insan." Ya Daud, laulan nar, ma sajadanil insan. Kira-kira maksud doh tujuanna, ya Nabi Daud, ya Daud, kalaulah bukan karena sebab sorgaku itu, manusia itu tidak akan mau sujud kepadaku. Anggona benna harap ni nangkin halaki tu sarugongki nganara nangkin sujud kalaki tuau ningise ning Allah Subhanahu wa taala. Walau lannar masajadanil insan, wahai Daud, kalaulah bukan karena takutnya sada-sada halaki nangkin tunara kongki nganara nangkin sada halaki sujud tuau ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayaton sangat pepirman ni Allah Subhanahu wa taala on mangajari ita duinangon, mangajari ita manegur kita anso palidang ati atenta sasudena. So mawadi aha penaita karejoon suruh ni Allah Subhanahu wa taala totop donangkin anso karena Allah, totop donangkin tartanom harapan ta tu Allah Subhanahu wa taala. Sumbayang kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan larangan ni Allah Subhanahu wa taala adalah karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan ni kajinta nangkin ima di bagasan ni sifat 20 nomor 17. Wa qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi sairi salafis salihin fid daraini amin. Hayyun, hayyun artinya yang maha hidup. Hayyun artinya yang maha hidup, maka mustahil ia mati. Dalilnya sama dengan dalil di sifat hayat. Sebelum naon adong kajinta imanangkin sifat ma'ani, pola hayyunon sifat ma'nawiyah, pola hayat sifat ma'ani. Beda-beda tipis walaupun sama artinya dan tujuannya berbeda. Kalimatnya, bentuknya berbeda, tentu keterangannya dan penjelasannya pun berbeda. Adong nangkin ayatna sangat pedalilna wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. On madalil ni hayy. Aha arti ni hayy? Yang maha hidup. Allah Taala itu maha hidup. Allah Subhanahu wa taala hidup, maka mustahil ia mati. Lawan hidup ialah mati. Jadi mati nadong ini Tuhan. Diisi do nadong na mati tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kita itu adalah maha hidup. Maksudong konia nangkin di Al-Qur'ani wa tawakkal 'alal hayyil ladzi
la yamut, dan berserahlah engkau kepada Allah, kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati atau yang tidak pernah mati. Isedei Allah subhanahu wa ta'ala. Tusidei tainang marsorah, tusidei ta marsorah. Jadi sifat 20 ronion nangkin sudesian Al-Qur'ani. Ita tanda Allah subhanahu wa ta'ala, ita binoto sifat-sifat ni Allah ta'ala inadong ngondi din nangkin ngon Al-Qur'anul Karim. Imasu Al-Qur'anon ahadon dasar sumber ni segala ilmu. Sian Al-Qur'anon terbit sudah ilmu, sanga ilmu sajo, ilmu penerbangan adong sudena. Imasu adong nangkin lapangan terbang di Malintang. Allah. Adong dari Al-Qur'ani adong ilmu pembangunan, adong Nabi Ibrahim namalo membanguni, bapa Nabi yang membangun, ahli dalam pembangunan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi sudah adong di Al-Qur'ani ilmu perikanan, ilmu pertanian, ilmu pembangunan, Masya Allah. Nadong nasodong di Al-Qur'anul Karim. Ima sonangkin na menjadi imam di ita di bagasan hidupon ialah Al-Qur'an. Na menjadi pedoman tuntunan di ita di bagasan na mengoluan ialah Al-Qur'an. Na tolay tinggalkon mempelajari Al-Qur'an. Na tolay tinggalkon mempelajari tafsir. Jadi palay pelajaran tauhidi, pelajaran kitab tauhid, pelajaran nangkin kitab fikih, pelajaran nangkin kitab tasawuf, na mempelajari Al-Qur'an mendaboy nang warna. Arana Al-Qur'an tauhidi nangkin tasawufi sudena fikihi nangoni may nangkin itorangkon ulama. Jadi palay pelajaran nangkin fikih, palay pelajaran tasawuf, pelajaran nangkin tauhid na sarupo may dohot na memahami, dohot na mempelajari, sanga penaget memahami, mengamalkan Al-Qur'an. Adong dede mana so paham-pahami Al-Qur'an do jauh pegangan kunia. Ime do mina nami pelajari niya. Anggo tauhid inda, anggo fikih inda. Salah diyai. Namandong kondasonian salah. Ima sotolu ilmu fardu aini. Ilmu fardu ain na wajib ita tuntut tolu tauhid, fiqih, na patuluna imanangkin tasawuf. Ataupun sebahagian para ulama mendongkon ilmu tasawufon ilmu tazkiyatun nafsi. Alhamdulillah dong doon sude di Mandailing Town. Olo alhamdulillah. Jadi jamaah na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, imanangkin sifat na papito bolas na hayun, artinya maha hidup, maka mustahil ia mati. Allah Ta'ala itu tidak pernah mati. Allah Ta'ala itu bukan daripada tiada menjadi ada. Allah itu adanya adalah sedia. Adong ni Tuhan ni sondia de na sedia. Pola adong tahun na sondia don ngon na sodong menjadi adong. Sarupo dengan sonia dong mudahan adong ni Tuhan ni. Aima sonde pesanga sonde ben ko kajina adong tahun ngarai menjadi Tuhan. Adong tahun ngonna sodong menjadi adong. Adong ni Tuhan ni na adong kian. Adong niai adalah nasedia, adong niai adalah bukan daripada tiada menjadi ada. Jamaah na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala nangkin on yang maha hidup. Allah Ta'ala itu maha hidup dan dialah yang menghidupkan. Ahad yang hidupkan ya Allah Ta'ala, dia hidupkan semua makhluknya. Menghidupkan makhluknya, pajongjong makhluknya, pajadion sesuatu ahana jadi na diitai isidai Allah subhanahu wa ta'ala. Pajongjong pajadi sude rencana-rencana tai isidai Allah subhanahu wa ta'ala. Adong sadanak boru marsaba do majolo bayang nang konjole somar ko bunaw niya.
marsaba arana get mangwa get membuat boru marbagas anak dia dungar rayo sodong danon na sodong nangkin danon marsaba inan taon lalu marsaba dua lungguk alhamdulillah deges buseng antong olo pas sude aroro ni udan na monci na penadong wereng na penadong antingano na pengadong namang karu-karu ngadong ulang ko lupa na marsabay ho sangana penangkin itanadya karejoon pajongjongi manghidup ko ni isedei Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jadi sifat ni Allah ta'ala na mahihidupon manyuruh ita so martawakal tu Allah marsorah tu Allah subhanahu wa ta'ala iben ko dohot merencana o sanga aha perencana mi parusahawanmu sangat makin bentuk kebaikan imajoli tadong kon pandong kon natele ketibain kon nangkin sada sikola ketibain kon nangkin sada parusahawan lopo get marsabaho get nangkin markobun ko get marbisnis ko ulang lupa tawakal kepada Allah jadi ita binoto Allah Ta'ala yang maha hidup karena dialah yang menghidupkan segala-galanya na manumbuhkan dohot na pajadion sesuatu na dong nangkin na lain kecuali Allah deges ni saban ni anak boru nangkinani isire nangkin mambayni Allah ima takohodo patubu-tubui sobol tok sabami nangkin marburir godang-godang nangkin rumpun nai hode ke tu sabaan mambornginina buada penggosoni asina martawakal ko tu Allah Ta'ala jadi paladung do nangkin marusahoy ba paladung do nangkin marikhtiyari ba baru sahiba tawakal inda sah tawakal nibay inda martarimo tawakal nibay anggona didahului dengan ikhtiyar anggona marusaho joloy ba baru nangkin dong marusahoy ba palamadung manikin iusahon marsorah may batuan Allah isuan ko nangkin sabami isuan ko eme patureo sude nangkin goli-goli nai ipatureo nangkin aroro niaik nai tahalak nai sudena ipatureho nangkin sude batangi nai dohot nangkin yeleho sude ahanangkan sabang sona mangganggu disi keong mas na sude dalan di monci gaduna sude ipayas ko solang marsarang isi monci iya dogor ni ikhtiyar usaho baru mamarsorah tu Allah subhanahu wa ta'ala sahme ima sujuru ita martawakal tu Allah maka tawakal kita itu sah martarimo tawakal tai angkon nangkin didahului ikhtiyar dohot usaho jadi asi suru ita martawakal karena Allah Ta'ala maha kuasa Allah Ta'ala maha kuasa ahanangkin na sumampuntai Allah Ta'ala mampu deh Allah Ta'ala ahanangkin na sotarlintas di pikiran tay nangkin sudah mampu deh Tuhan mampu doho nangkin pajadi sabami mampu doho nangkin palalu cita-cita mi ahanay rencanon minang mampu deh hoi inda marusaho doita olat ni ikhtiaron ita padalan marsorah kita tu Allah subhanahu wa ta'ala imay dungi so marsorah kita tu Allah ta'ala so mangwadey so ulang putus asa ima so alak-alak na maningkoti so ni dey aso na marsorah hiya tu Tuhan olo ibuka iya saba sa pululungguk pala na siya donok siya ni ro musim monci abis sude same penamulak na dapat majabi na anggoy nantay na mangwade manaik tensi na sude na naturun matensi nasungon na biyaso be tensi niya be nyay niya sude na pardalan pe sude mamaruba aso na martawakal tuam Allah subhanahu wa ta'ala wala marsorah kita ayah inang tutuhan kira-kira anggonangkin betul kita na marsorahi tutuhan ipadiar Tuhan detay
adong na pelangan nangkin biar ni bay na manguluan pala marsorah kita tu Tuhan. Nda bebe. Jadi alak-alak nangkin na marsorah so betul tawakal tu Allah Ta'ala, mamarusaho ita nangkin di ujung ni usahon tayo nangkin martawakal kita tu Allah Ta'ala, yakin kon may nang manggana ngulumi, manggana usahomi ulang kobe isidomanay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pala ibarat ni na marsabay, palalu hasil ni usahomi, palalu nangkin ni hasil nai, pandapotan nai, nairancanan mi, isidomay palalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang kobe, imay na martawakali, sorah kontu Allah Ta'ala. Pala marhasil, pala dong bayang rasokinku, ben na deges de diaw ni namay. Arana Tuhan dontong nangkin na mangwa, napajadi na Allah Ta'ala donangkin na palalu hajat ni bay, Allah Ta'ala donangkin na pangulu sude usaho ni bay. Sonon manangkin inang gambaran ni na martawakal tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arananay tabinoto da boynang ima sumartawakal kita, martawakal kita na manguluan, apalagi mantong na marusaho tele marsabaho markobun ko ipajongjong ko usaho mo na martawakal ko, takabur mahoy, takabur maitay, sombong magwarna, alak na sombong iligin Tuhan day, naida Tuhan bebe. Alak-alak na putuskon Allah Ta'ala rahmat niya, ia pandangan rahmat niya, ialah orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Alak na sumartawakal itu Allah, di bagasan usahon niya sudena, inday ligin Tuhan bay nang bebe. Inday pandang niya bay dohot rahmat, rahmat niya. Ima wajib na martawakalon, wajib. Ilmu hati, amal hati doon tawakalon. Jadi polay doon kon hati, berarti itu Tuhan may. Artinya, angkon na pombombar may at yetinibay itu Tuhan. Angkon na betul may nangkin sorah ni ba itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin na dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamun. Bertawakkallah kamu, berserahlah kamu kepada Allah yang hidup, yang tidak akan mati. Allah Ta'ala tidak akan mati karena dia hidupnya adalah selama-lamanya. Dan hidupnya dia adalah bukan seperti hidupnya makhluk, tapi hidupnya dia adalah hidup dengan sendirinya, bukan yang dihidupkan selain daripada dirinya Allah Ta'ala. Semua adalah yang dihidupkan. Arani nangkin na selain ngon dirinya na dihidupkan, ima sonangkin marsorah tu Allah Ta'ala. Ngolun taon, hidup taon, jongjong taon sude iseda nangkin namanggana-ganaon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabintay pinang naung aday lupa martawakal. Daw nga ada lupa yung martawakal. Kaluar yan bagas, sada contoh misalna na jolo, dilaw nangkin get kaluar na binta. Siyan bagas niya, pada saat itu dikepung oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang ada di Makkah. Tujuan mereka adalah untuk menangkap dan menghukum sampai membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi keluar daripada rumahnya, dia tidak lalai dan tidak lupa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marzikiri batu Tuhan, marzikir Nabi dengan menyebut nama Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mahabis nangkin tekni nabinta namar sorahi tu Allah Ta'ala. Usahonay tu Allah, usahonay nangkin naget marsorahon tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nabinta keluar, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Keluar nabinta, ahadona terjadi ilan Tuhan pertolongannya, roh bantuan pertolongannya Allah Ta'ala.
nangkin na dikhawatirkan na binta di bagasan nangkin ia nagit keluar sian bagas niai arani nangkin botul dohot nangkin satu niat niya na tutuhan karena Allah lah yang maha kuasa atas segalanya. Jadi namar tawakkali itu Allah Ta'ala inang angkon ipagogo ati nibay akon iyakin kon dia nibay bahasona roni pertolongan sian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roni nangkin ade bantuani hasil niba pala na marusahoy isi dan nangkin yakin konsian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pature nangkin parusahuan nibay, pature nangkin sondia sodeges iikhtiar day napajadi na palalu na sude isi day Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti maksudna alak na tawakkalon sondido nangkin sa botul na Tuhan do manamangga-naga ng uluniba Allah Ta'ala do may namangga-naga ng uluniba lalu dohot sa laluna nangkin usahon ni bay berarti imay na lebih baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadia binangkin pandaputan niba di bagasan iba na marusaho na mariikhtiar nadong namarsaba sa nga pinamarkobun sa dia pandapotan nay yakin may bay sudena adalah nampuna karejo nadong naselain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palaro may nang nangkin songononan tawakkalon ahamon tujuan na supaya tidak kupur kepada Allah Ta'ala. Solang kupur tutuhan so totop marsyukur dapat ko penangkin sa target na cita-citaan mi marsyukur tu Allah Ta'ala na dapat ko penangkin target na cita-citaan mi totop leng marsyukur tu Allah Ta'ala. Songonon may nang naman jadi amal ibadahi jadi marsaba peiba leng maribadah guarna olo markobun peiba maribadah guarna sondia so jadi ibadah apabila nangkin martawakkali batu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indang kon na sumbayang sajo da po inang sumangwa maribadah indah. Indang kon na umbang sajo sajadah ni bay bagasan. Ang kon na nangkin mubitubit pamangan ni bas ibagasan. Olo, sangang kon na marputar-putar musobah ni bay bagasan indah bantong. Kepe tu sabani nang bernilai ibadah de. Markobun ko sanga marjagal ko bernilai ibadah. Jadi masih perlu na itay nang dinamanguluan harus dibaringi dengan ilmu. Alak na marilmu, alak na manuntut ilmu, alak na mandapot limpahan rahmat siyan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alak na dipandang ni Allah Ta'ala, alak na marilmu dohon alak na manuntut ilmu. Imasonato lay tinggal kon mangaji. Imasonato lay tinggal kon marsiajar, manuntut ilmu. Datola. Tiyaw guru na maingol duaw, bope. Olo. Tiyaw dengan guru na parlupado niya. Kadang manombongan na mengartiyaw sangana ini pardong kon ni guru ijoluan niya. Kadang mengarti piyaw, te malu pa buseng niya. Dong paki pengajian lala na tenang-tenang, nung keluar siya niya. Na roma mulak arsaki na roma sude boban ni pikiran kiniya ngamangwai olo pokoknya iba totop di bagasan na manuntut ilmu ahanang kintujuan na manuntut ilmu akan mendapat limpahan rahmat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat pertolongan sian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat nangkin limpahan ni rasoki alak na manuntut ilmu na murahan rasokina adong sajo dalan ni rasoki na bentuhan naso diduga-duga ada nantong ni nabi ta mawaning nabi man talabal ilma takaffalallahu birizkihi man talabal ilma takaffalallahu birizkihi isi alakalak na manuntut ilmu ijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala rasokina ay may jaminan ni rasoki ilehen Tuhan dialak na marsiajar na manuntut ilmu. Jadi na manuntut ilmuon adong gusto ni manuju tujuan na bahat inang
somandapot nangkin keselamatan, somandapot pertolongan sian Allah Ta'ala, soitaida padeges para amal tasudena, sude nangkin naidokna, wala nangkin marsia jariba, sangape menuntut ilmu. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala imana papitu bolasna hayyun. Aha guarna hayyun. Aha artina yang maha hidup. Allah Ta'ala itu yang maha hidup. Dia adalah diri yang maha hidup, dan dialah yang menghidupkan segala yang hidup. Isede Allah Subhanahu wa Ta'ala ima suruh ita martawakal tu sia. Martawakal dalam arti berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin na dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahado nangkin i'tibar pelajaran na itabuat sian sifat ni Allah Ta'ala na papitu bolas naon, imay dongkon yan nangkin di toruni nadung ita bacai. Maka patut bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, yang mu'takid, yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia selalu ingat dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Mangwado inangon ahado tujuan niyon na itabuat pelajaran sianon na pertama, solang lupa ita tu Tuhan, solang lupa ita tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arana iton namangwa na marikhtiar saja don. Allah marikhtiar marun sada anak boru, aha may ikhtiarnya kehe marubat tukang arud, marubat tu rumah sakit, marubat nangkin tu mantari, marubat nangkin tu bidan, mamulung ubat-ubat nangkin son dia sumago panyakiton. Aha di guarni usaho kan na isa jomon karejonta marusaho na luput karejontaon sian usaha di bagasan ni usahoy inda tola sosah usaho ni bay suitarimo Tuhan usaho ni bay martawakal tu Allah Ta'ala. Na pedolalu ibana tawakal itu Allah Ta'ala nangkin sebelum martawakal madung dia teteniba matuhantai mamangingot maiba tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pedo nangkin marusaho ibana marancang-rancang do penaget marsaba na dia sudah nangkin mawa madung lalu maingot nibai dia teteniba tu Tuhan. Imadai nang da hikmah paedah ni kajintaon manyurui tamar tawakal sora ati-ati mangingot tu Allah Ta'ala. Ati-ati na mangingot tu Allah Ta'ala ima ati-ati na khusyu'i. Imay ati-ati na khusyu'i ade, ati-ati na hadir ati-ati niya, ati-ati niya nangkin ingot tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marusahoy ba marsabay ba martobati ba markolami ba marjagali ba palalu pa jongjong usaho ni ba ise Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima soy sorah kon tu sia usaho ni bay suden, ulang sorah kon tu ho, ulang sorah kon tu gogomu, ulang sorah kon tu pikiranmu, ulang tu sorah kon tu alak, tu isi de sorah kon tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan lalu mayatete ni ba na marzikiri awan ma latihan na sonoan inang termasuk mon latihan untuk supaya bisa menjadi khusyuk. So bisa itana khusyuon na sumbayangon. Olo. So lang ita parobani sude tu sumbayang tay. Sanganahan ta sude parobanan so ni tu sumbayang itele. So ni de. Anggona khusyuk biate-ate yobania mesude bagas ne yobania. Ari dangkan narope yobania. Na pedua rayo mayobania marayo itu ate-ate ni na sumbayang. Olo. Nabahatan yobanan tu sumbayangi sahinggo nangkin na hadir biatete niya narabe ingot niya tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arania hade sibuk hatinya dengan dunia, mabuk hatinya dengan dunia, wataran nasa sukara
wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kau lihat manusia itu mabuk. Mabuk ahadai, mabuk dunia. Arani mabuk na nangkin tu dunia pikirannya, atetenya penangkin nara be mangingot tu ang Allah Subhanahu wa taala. Jadi na menek usaha ni bay, nagodang usaha ni bay, sangat amal ni bay, ibadah ni bay, sumbayang ni bay sude. Angkon nay surah kon tu ang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakkalon ngato lay tasarak kon ayahon. Ngato la nangkin itapisah kon sian dirintaon. Pala pisah nangkin tawakkalon sian dirinta, sian atiatenta, maka Allah pun akan mengalihkan pandangannya daripada kita. Jadi so tawakal kita tu Allah Subhanahu wa taala agar kita jauh daripada kekufuran. Jauh kita daripada kekufuran. Yang kedua, akan terhindar daripada kita sifat takabur. Nabahatan inang kebaikan-kebaikan naro apabila ita nangkin mensifati sifat tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi na pertama nangkin na ita buat faedah ataupun manfaat pelajaran untuk keseharian tasasudena di bagasan sifat na papitu bolasnan, yaitu hayy, yaitu yang artinya maha hidup, yaitu agar kita selalu ingat dan tawakal kepada Allah taala. Ingat naon do parjolo. Asal iingot Tuhan mau menangkin ramai na martawakali. Ingoti ma ilmui. Dara laki mangingot anggona mar ilmu. Ngon ilmun manangkin torang niya tetei. Ahanangkin ilmu nai ilmu marsorah tu Allah taala. Mangingot manangkin dia tetei, akal nai nangkin pikiran nai, ilmu berserah diri kepada Allah. Begitu akal pikiran ni bayra nangkin di bagasan ni memikirkan sangat sondia pangingot tu Allah, maka disitulah pula datangnya tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoluntau ni nang ngai tabinoto ancogot na itabinoto sangat sungun dia, aduan na itabinoto sangat sondia do peita namarnyai do luai, antak na tombom do ita tongkin na itabinoto arayo na itabinoto sangat sungun dia, imanangkin marsora ima soinang sotenang ateteon, termasuk sotenang mendapat ketenangan hati. Jangan memikirkan esok hari. Ulang rojo lo dia tete munangkan cogoti. Anggoro nang kini pikir kon kokinan, nang kindang kanan cogoti mangome ngatenang beho bebe. Apalagi sungonon naget array tele. Olo danon magodang ahado pena baju array ngadong dope daga anak nana dong namulak. Olo aso aterek sude parjagalan. Olo biasa na mangirim. Olo diutay longo ng kinanak rantoro. Tuntong ipikir ko ni tele aon man nasotolay natenang konon bayan na berserahlah kepada Allah, karena hari esok itu bukanlah urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pola amalan ni nangkin soleng tajom ita na martawakkalon tele. Kaso ni ma ahado lang ayah amalan na, ahado lang ayah zikir-zikir ni ba, ahado lang nangkin nangkan baca-bacaon ni ba, iboto amu doon nangkan dong konon-kon namumuan doon tong tele. Ahay baca ning nabinta ibaca 60 kali la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, ngadong gogoniba ngadong dayoniba, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung, yang maha perkasa dan yang maha mulia dan yang maha
agung. Jadi jamaah na dirahmati Allah, termasuk mohon bacaan-bacaan na, amal lisan na, amal lidah na, ahdi membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jadi suisuri tamar tawakal arania nangkin neta binoto sanganangkan sundia nangkan jagiton ta ancogot palaita palalu usahon tay ikhtiar tay terus kita nang na jelas na alak-alak na martawakalon nangkan ilehen Allah Ta'ala posisinya yang lebih baik. Alak-alak na marsorah tu Allah tidak akan dia kecewakan. Ima so hidup ni alak na tawakali mangwade na sonangan inang na sonangan. Jadi alak na tawakalon nak na mangwade orang yang menanamkan baik sangka kepada Allah Ta'ala. May tanam ko niya baik sangka niya tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang godong doon ang kinitanam kon baik sangka niya tu Allah Ta'ala ado pinang lalu solalu na cita-citaan mi madung yakin ko tu Tuhan langan na yakin do peho tu Tuhan, yakin do peho tu Allah, yakin do tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, isialak na yakin tu Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan membiarkan dia naray ng keceway, indarangkan susahi arana sa sonang-sonang ni namanguluan apabila kita menyertai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidup dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita senantiasa berkeyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Arana yeru sude na parona ima soinang na manguluan na marusaho ahape na manuntut ilmu marsorah tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin maraduayah maraduinang na dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manguanang kiningiya hikmah dohot paedah na itabuat sian kajintaon, maka patut bagi mukmin yang mu'takid bahwa ia selalu ingat dan tawakal kepada Allah di dalam tiap-tiap amal baik dunia dan agama. Ansomar tawakal kita nangkin di dia deh di tiap-tiap amal baik dunia ataupun agama. Bopenangkin perkara usaha dunia, bopenangkin perkara agama, na tolay tanah somar sorah tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na tolay tanah somar sorah tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itulah yang menghidupkan semua makhluknya. Allah Ta'ala do napa jadi naina, Allah Ta'ala do napa lalu cita-citantai sudena imasonangkin marsorah kita tu Allah inda tolay ta berlepasian Allah Subhanahu Wa Ta'ala napalaluna napajadina napanguluna sude isede Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah hadirin na dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kajintaon menjadi panorang di ita sasudena ina, menjadi panorang ansu senantiasa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ansu senantiasa sude geratai usahontai ahapenangkin usahonta senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kajintanangkin hayyun imanangkin namar arti yang maha hidup. Allah Ta'ala maha hidup, mustahil ia mati, mustahil ia mati. Ayat firman-Na nangkin nadung kita baca, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Tarson majolan orang kuayah inang kajinta imanangkin di manyogot nerion, mudah-mudahan semoga bermanfaaton tara amal kun kita sudena dohot nangkin istiqamah kita senantiasa bertawakal tu Allah, dohot terpasampai tahun nangkin tu ita namar daganak, namar keluarga, namar jiran, namar tetangga sasudena, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan semua rahmat dan karunia, kebaikan-kebaikan
na dilimpahkan ni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulang lupa ita bahat bandoa di bulan Ramadan. Songonon arian pejadi, borngin pejadi. Sanga andigan saja masona. Ulang malosok mandoa. Arana guar ni bulan Ramadanon termasuk nangkin syahrud doa. Ahagwana bulan berdoa. Ibuka Tuhan pintu ni langit. Ibuka Tuhan pintu ni langit. Ibuka Allah Ta'ala pintu ni sarugo sude. Itutup nangkin pintu ni neraka. Dirantai nangkin setan iblis sudena. Tujuan ni agar kita tenang beramal, agar kita tenang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur tatu Allah Subhanahu wa taala. Semoga nian ita sesudena tetap dalam iman, tetap istiqamah senantiasa di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tarsan majolen orang kumaraduaya songonejo maradui nang kajinta kurang lebihna bahat parjolo mangido maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.